La ilaha la ilaha la la. Subhanallah la ilaha illallah. Abange kanga alalame. Abange kango alalame. Alaji mbemba bange kango almame. La ilaha la ilaha la la. Subhanallah la ilaha. barngelu alhamdulillahi rabbil alamin. Albarka le 11 septembre 2020 12 semaines mulan passé na rendez-vous nga pare min soto bi ngina wala keta awa na keba kendo enti wala mo alhaji kasi sawane be hamillo awa abe alala nema so bar jongima ni habara beto ke etele se fatu bore la baro beto ame fatu parce que yake mili ma dama be baluri e keta kunyima lon nati intengi nalala wala keta sabo nyimati awa na keba awa alhaji kasi sawane almunne malama almala dula sumala kila fan ana noro hormona barkoto alquran hormona barkoto katugni jafala ka albarka ku sabo be alale mo kana jutila sabo nyimama albarka abaro karanga jike kan dingira min toten awa alhaji kasi sawane atal hadingira indi alhaji senima adoke awa peretuma mena pereta kabe karandingira lola kabe dingira fansanna awa o kono atata kaye kombe dingira min dilima karandingira e kala jele ala hato albarka je lorin jele bibibi alayka wofenta artala nemoto barhabi mbato fala ado alla kila sallallahu alaihi wasallam konin sawante fatanta alla ala hato ila kunyimal fola wo sabula atara se nema le sawantema mo mi bala kunyima fola wo sabu nyima la ya allah ya rabbi mbata alama tara alama nema la kama ani ni santa furmo be wala kata saboti awa alayka jamati golemu do kendo ba fe ado mila ha kanu afana nga do kanu din kendo ba bulu dinga mila ha kanu aha dinga lo kanu nyame o fana bije adoholu milke me anim milketa inviteti katugo ya tata invite jawoja e jana dohole invite e bata dinkelo invite bata dimmusol invite o sabu ni mala ngina pare mo alay kalati awa albaraka la pare alay kasi sawane ana doholu adoho jama o folo mo alhaji saraba si sawane lati alhaji saraba be halunne awa tele mo kendoti albaraka la kuwo ko wulita be lori o kono aflanyo ko alhaji muhammadu sisawane awa miliketa parenti kane tata la presente asabanyo ko alhaji baba sisawane albaraka la ben wo ben ame foy ko nsi be jeleje anani nyoko wala mo alhaji seni fanta alhaji khiji sisawane he no awa parenya mbata mela horo nyana se terminer sile ba nyinke enveloppe ke yo ntelbe impersante la si sawane awa donc hafali ko na pare awa sawane ko nangolu a ngina keta hera baleti ngina asifa mansia parce que samele siama siama awa kon ya ben wuri jana ta ha mohol mutafola kisa dam te la mohol lama bar nyin kusifa afolo nyana ke ne kenti insha Allah awa min safajana ke awa khayla ila pare le muta awa haki ittefanti itataluti idingeluti alhum barko lalato wallahi billahi tallahi ala kana dan to la jamae adua alay kay nemola adua do hol yen simani jata kendi ala ninte ben kambenge ha barko la jidi fengal beto donc en tant que directeur de campagne décret folofolo wolminti awanna pare le 11 septembre 2020 12 semaines mulam passé wala mo alhaji kati ana doholu ana dingalo mashallah
bismillahi rahmani rahim. Décret Khalabo Khafao Jama Sénégalien Albaraka la Bengue le 11 septembre 2020 12 semaines Moulan Bassé Ngamin Soto Hake Marengeti Wolun Suba Woto Wala Keta Awa Khaja Tigidanke Jahabiti Ana Aning Afutu Ke Nyuma Awa Alhaji Sorba Fofana Alhaji Sorba Fofana yi awa Allah jonyima ba katugu awa niya musoje kuwo ku asabtela awa akela dinyolo bato Alhaji Sorba Fofana dola halon dolumalon bari siamanga Alhaji Sellu Fofana lonne panten awa wo doho keleminti ala dimbaya awa tigidanke jahabi womu Alhaji Sellu jahabi din musolati mbaringe jinne keta marengeti albaraka ha nyine mutangina hake maren bati anin ake katugo akebe motivera ko la betege wolungo resuluta alba jelale katugo Fofana kunnangolo anin jahabi kunnangolo awa mbe hawon lonne ko ku kende kela la meti inshallah awa khanabla jama be fundula mbata jama matara akhaduwa yensi mayani jata kendi ala katugo mo min ngabulo dun alqur'ano lo ko koto awa wala ko be alala bulu wato barngelu awa nyine muna dekere folfoloti khafaliye khafo ko na mare wala mo kaja tigidanke jahabiti anin afutu ke nyima Alhaji Sorba Fofana Jula awa donc wala mo numéro 1. Deuxième invité kaja bisu jabi dola halon dolumalon borarnya ja khoromuso min na majigirin ana tohomu kaja tate no baleti kaja tate no ba be hamin na dina kolon France jam amanu mola o dim musulminti dinkende o dinkende ihi naje ube ihi babaje abedino mutarin sembola ila mutaro kanta siyala wo tatile safole man ko dinkendo o dinkendo dolo mu bisu jabinti nga ke invité ti bunya sita ma aha accepté anin sewo anin bunya anin sewo bar bisu nsen no hamun foyen nsa foyen kinin khaira ima invité ni accepté nteliye iha accepté artalale mansa dalo kata dindilu karan wala khatanga madama wolbe aluhano karanna suoto tiloto ibi fanna falala be mohonna falala ibe jinnu na falala be malaiko na falala barajo be silima ibe jawoja e kuwo ku fra mutala si dema bisu nsafalien na invité le 11 septembre 2020 12 semaines Moulan Bassé a tele photo minti alnyaja tele late ni ala sonta insha Allah na le senata sale kono wolungo ala la jama anin jamante kilinti ahasiya jama betile ala la jama bisu be senekan jele katugu ala la moholomu donc wo kono awa nga invité min soto aflanyo homu bisu leti hawfo be insha Allah benarin invité sabanyo fanan kan insha Allah
Albarka. Le 11 septembre 2020, 12 semaines moulin passé, décret numéro 4, article. Benala minto si sawane. Awa donc nyenala awa invité junior. Voilà. Benala jele. Et ça ma ko Cheikh Khalifa awa général de Kolda. Alhaji Khalifa awa kolida ni danta non be salo no jomo ale khalifa kolidati ba dingi be to ko mela sate kan masha Allah fi ak dim be to lati min ngam mo ya nafa khadino nafa habari nya nafa alhaji khalifa kolida jamaati gole talibi tigole mo ko bale mo awa o tohoma awa alay hiji fan abitan kele mo awa amamaringe adinke min to ko mukhtar kunti bede mukhtar bah wo dinke isa folma ko khalifa general la atere keta invité juniority awa wolungo mbala benna la khasugu kha tare kha moro la sigi bara kana kaside nala enveloppe guliyata wallahi kana kasi barnan enveloppe kennata na feyata na kasata mo wonta manene la donc albarka la bemba inshallah le 11 septembre awa invité junior wa keta khalifa sawane awa alay hiji fansi sawane ama marindamo awa dinke min to ko mukhtar min se ordinateur tebenje kena kolbe calculer mukhtar atala téléphone sa kadi directeur de campagne ma ka campagne walungala wala to campagne ay sonson kan anyamala donc wo dinke keta invité inshallah qabla jama be fondula ni artala sonta awa albarka mo ala kuleti altala don ala kunte jom bulu ame kunno jom fanan bulu awa wo kono alla jon nyimalu haray ha mele kala ko be fatakulo kono esitaje kunto la sagila katugu ibe tala jamme e halona kanti telebula ba ala la bulu masha Allah donc xana déclaration na tambe qabla jama fundula khabi janni albarka bembe sila nen tata invité kutalu fanan soto awa katugu alla mo khol meba c'est une déclaration notamment inchallah qabla jama be fundula en tant que directeur de campagne awa madrasa albarka Cheikh Abdul Hadri Jelani awa le 11 septembre 2020 12 semaines moulam passé assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh shukran yo bismillahir rahmanir rahim barengelo khalbe kin kinna konton khafali ko déclaration sabanyo hobbi awa mbitala na grand invité lema isa fo mimma awa nesta si sawane masha Allah awa sawane kunda awa grand dame dolo min fananti awa mimma no beha ala grand dame yalon awa nsena presente ababa to ko tibabo alhaji bafo de si sawane yalon o kendanta forima yo awa di musoro minti nesta si sawane kaw ko fula nyoko awa amaje kita sawane kundara tugu sawane madame sawane awa donc akemu awa moro bala mini sawane leti awa be hamin lon albarka be wo be sajere sale kono abe wo kiper mbetege awa boranginan tasile spécialement awa amusu bata invité ni donga muso invité ke ba koto ba côté donc awa kaja nesta si sawane franchement awa na confiance bito awa parce que ngalo ne grande dame le meti ku kende kela le meti e ke dum fana mo mo beto lati bar ngalon sana déclaration ne soto bi khabla jama fundula ni altala sonta sini benala do fanan kan albaraka la bembayi sawaye treso abidi alale ka to ala ku animu hokunte kilenti baru min beje ke kan mo kilenti min be ni misale la barato sini inshallah haja nesta si sawane awa hi konton hi ke konton hi dingel konton khafalien awa be sigir inshallah le 11 septembre qalla enveloppe awa ndere kambo dan tagala inshallah awa wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barngelu invité asabanyo ho wala mo khoromuso yenti alanya khoromuso minna atoho haja fatu fofana kindia
abe majigirin tententen abe renile kaja fatu fofana ifofana jula ababa toho alhaji nungu fofana dinan tumbayin Allah jonye mai almu ne malama almu hinnalala kaja fatu fofana awa atereketa awa fonnin sireti invité la fonnin sire invité la fonnin sire ateketa woleti barbarin elu nse kuma kan kilim fo khafo ko jahanga muso milbe franci jang e be dino mutarin e bulu fulola nyame nalbota kalama nsarta la tanto ba kuwo ku ni ba fala provo hatarala wala sake mawla hakilu samasege na kuma kan provo khafo ko jahanga muso be dino mutarin e sembola kunu ntel militaire be franci jang à partir de 96, 17, 18, 19 woto mo jang nale si haketu feti ku kumorono be jang na bota feti to ay tala feti le to ni be tala feti to ni woli ci le setaha bara alhamdulillah rabbil alamin du'a me korokula na min jidambi mili bataro wano karang arwano ko wuli tajawo jang ame foy ko e bata profere hila godo ta hadi alama ka to go nya bala so man wura mo wolbe fahaka aduni adama din dum fahata fuinti yenje fiya baro min na loynya no bo nyale dan kaniya bata sabati sonne melo to wala hake ni ala ko wulita musol me son tula koma katugu kene muson be kunwa kilin dino into baranyima kia fotale ko kombe hake o kono la barngelu na invité miminti e sa fo mimma ko haja fatu fofana kindi angola khallonne ay majigiri njamenna reni fana e khallonne ko dinan tunnamo wo provu le 11 septembre alba jalale abe senela nyame sali konola awa katugu alala mo me femfo yen abana fundo lo tema kaja fatu fofana e bienvenue alala jama senwe into masha Allah donc mbata konton kasewa ala la kililo dankun wala ba ni mole to ko nin kurata alo khadiso kulu kilim pete mbolo fola mbeda najele bar janne ngasi o ma folo ngata invité sabanyo ho fananka donc wala mo insha Allah benare mo sabanyo ho ka décret bola numéro 1 invité awa le 11 septembre 2020 o keta joluti o keta sawane kundangolu famille sawane si sawane kata futa tubama kata haka kandima katambi kata Senegal Gambie bundu dide awa jahanga sate o jahanga sate nin sawani kundangolu be majigirinje kene muso anin sawani muso dingelu e bele invité ta alhurana rabbe mbayinto le 11 septembre munna woketa albaraka minga fonde khalo ngane khalasarina wala keta ustaju monsieur le président alhaji khiji si sawaneti wokono kila sallallahu alaihi wasallam tumamenna alatala pereta haki hakila dunga buloka hada mutabare masutun lu foloma aholu masila bar koto jamambe wala
aga hero le kanu abareng liye nim mogo ha hero soto jani asamba ko kan folo ibanga nele jom folo yen ibarenge hero hadi mogo yen hadi mogo kutama bari hero hadi ite fanne yen folo ahaki ite fanne folo jani asi itanoma wala to artala hakila yamar sallallahu alaihi wasallam ka ha baril masila alakatun muslimaya yin nemo ikana fola وبتا يتنا كن مغو خيرا soto ikanta itali baril folofolo la ibaril fanam folofolo kanti borili ko khayita ko yindi kilinta tintelle tamayenti wo kono baringelu albarka mamburulu ibenata nyohonje khabunyala taha sawane kundangolu bema milbe futa tuba kene muso anin sawane musu dingelo khafo yenka alqur'ano la bunya e bati ke invité bati grand invité itellemo sawane kundam baramba ma wasi sawane lube korila sawane kundangolu ijuso hakende parce que nta fane ayen kon kombe sewari directeur de campagne sawane mun tatibi parce que munna ku kende kelal bito awa mbe sigiri janne ngana déclaration ke sawane ke fonnin ke do hilo ka bata portable sa 150 euros a godo bula masayen sa ko nga portable sa ko nga na campagne go shala a folo lo menta ala kana ka danti kube sale kono de wala to nkale onko margi kunda ngol la benye awa wala keta invité de margi kunda wala musi sawaneti mbata fugula la le yendu goma barinde fen kilina fola alqur'ano mo tije min se ma hamma hanninke alqur'ano lo koto ube ya fendo bo ala hakor fenna sagilaje min si kawa khasiyawo beti man sabadalo wo kono la baringelu dekere folofolo wala mu famille si sawaneti wala invité ta khafo sawana kundango be albeda kharkhara bunya bato kene musolu anin sawana musu dingelu dinwo din ni na to kudo kama ihina jijawo jang khafo kina musa wanereti wala kunna wuluku abija wuja ise taraje dinwo din fanan na ta tabula rwano ina koto ko ba kana musa wanereti ni na fatu tale alsa nemo siyama na nemo ditama ita sa hero so to dunya za so aligiyama na dum man fatu fanan alsa kaliyen khairati katugu jigol mo ko beti jigo o jigo batala sawno kundangol to dunya nyabila dunya tulubila le 11 septembre 2020 bata muso min fan invité ta 2020 awa kata tuba kata kakande ata Senegal abe bata muso ya fan sigita min na bundala nana hakan awa wala keta nesta drameti poache siama ngalo awa Mamadou Lamine awa ala Mamadou Lamine batru Mamadou Lamine awa wala dimbaya lamo yo donc awa ababa mo ala entay drameleti masha Allah awa donc awa kaja asa drame insha Allah khafaliyen awa mini bebe na la salu kono ni man ko sayta benna e man ko sama kiasi lala yatami asa drame ya jani na salu kono katugu bata muso wolungo awa na seneta be ba jela da salu kono awa abena la nyame ana bena la bara min kala wonto no na mo la awa katugu niyame mo hofan ibara dalam dunya jam wallahi billahi dole ba ta hada gaman ta barhambi ila ku kendo be foka o masutamunna nimmo go habaro khalasa altala ye al hagigo nyama iha khalasa ala ye ala koto billahi har mo wala sutuna yetanta tunanna katugu mogol mengina
ala tala fam men son wala fam few adum fana nemo be min keli ente ni misala woto donc na bata muso awa min keta invité ti awa 12 semaines mulam bas le 11 septembre wono awa kaja nesta drame ti Poitiers ngola halo yo bare nte ke ma malon betege bare le 11 septembre inshallah inshallah donc khabunya si bema drame kundangolo albele bunya bato donc na invité mu awa kaja sa drame lati madame drame awa mama lamini drame latimbaya inshallah wolum décret fula nyoko invité batamuso awa yaro albaraka adele bato awa ko batamuso min fan invité ta 2020 awa kata tuba kata kakande ata Sénégal abe invité numéro sabanyoko article 3 invité le 11 septembre 2020 12 semaines mulam passé albaraka awa esafol mo ko haja fanta touré alay soirée tour alay fonye kenyere ndama alay soirée touré awa keba kende bayin awa bebenta minna kende yato alfato ahantara futa tubale ngalo ne karambayani jaha e hukumi ta nyimbaba la koto awa dino la koto ani alamadenya la koto masha Allah wo dimmu solmenti fanta touré wala keta invité VP ça veut dire atela place be sigrinde spécialement à taper wurusu sabahan adakoto ça veut dire fanta touré kindia madame sawane alhaji baba sawane be hamin do inshallah wala dimbaya lamu hambi awa kabunya si bema awa ateketa invité VP leti spécialement inshallah albaraka la bembaye ha ça va être doux, ça va être chaud, Inch'Allah. Donc, voilà que tu as invité Sabanyo Khotibi, Inch'Allah, Mbenari, Nani Nyoho, Masha'Allah. Invité Nani Nyoho, yo, Mbenala, min déclare là, min ketana invité bati le 11 septembre 2020, 12 semaines moulam passé, Baringelo. Allez-tu nade? Isafo wanama ko Aminata Jabi jomu inti madamu Jabi le tugun Jabi mashallah na karamhobayin alhaji sorba awoya wala dimbaya lama bari Aminata Jabi min tungumu forgeni angolamo ababa mu alla jonni ma bayinete alhaji mfansu Jabi forgeniya ke ba min baluta halalu la siemu mebe alla jonni ma ba min hala mfansu lon wala halon ne ke balamu alaha hero ke minyen alaha hero kayen aketa alla la jonni ma bati katugu ni haje nka baluta halalu la mbe sediyara malebak ke bayin inna balu a hafamba ke senole la ka taro korondo bula fenyolo babulu aketa keba barakalim bati aketa kebati alaka hero ke keba minye katugu womu hera balati jahanga keba be ni haji la duwa se jabi ise balu itarole la awa nimmin be duwa fen bola akanta di la keba min doma wo dolma alayen fansu jabiti nta halon bak duwa jabi mohoba awo dimmuso Aminata Jabi ka bo mohoba bun kono kata mohoba bun kono wolma Aminata ti Aminata wala keta invité ti le 11 septembre 2020 12 semaines mulam passé baringelo khafali en Aminata yin nyin keta moholoti mim tebe to sitirin albarkayen iha to hala fan ko sabu nyima tellement ke abe kumin ke kan alala koto
bara Aminata wallahi billahi tallahi inta nimi sala Aminata bisu jabbi haja fatu fo fana ngatel min to fote alnin khaira ani al sifa min benare parce que inviter benare tugu inshallah nkanta min declarer sinin fana barenzen mun fo kan anin sawane kundangolo bara o bara ni adamanin ba ke kan alale ou bien alala ya marole ni mbaro ni yo ni eresurta ni alhadi malumme isen nimisa khafo kila baro fan ko yin do hayata ko mun na ko mando laka billahi wallahi tallahi ni salile mu isen nimisa ko mun na ko man siye be ban salila nin sadaha bolo mu isen nimisa ko mun na ko man na godo fan be ke sadawot janin ngado mu fan nin kuwo kumu billahi wallahi tallahi ni ala taala hi sara a hala jongo la baro sara dunga bolo jon fusire moti isen nimisa hafo ko mun na ko mando laka woto barengelu kaja Aminata wala keta invité ti anani nyohoti bi na déclaration be dan na janne khabla jama be fondola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh directeur de campagne le 11 septembre 2020 al baraka